Oh, shout out diha. Shout out diha taga Ikulan. Oh, nanap ko karon sa Ikulan ha. Oh, kini makita na po na to ni Ikulan. Tanaw na to ni, malay na to ni og naaday ko subscriber diri Ikulan. Kay og naay makakuha, abot pa sabot na ko subscriber diri. Pero wala agoy. Pareha na sila sa taga saman, Mintal, Matina. Oy, ayaw sad. Ipalayo lang in taon nga dili unta magpareha sila sa Mintal og Matina. Ipalayo lang taon nga di sila mapareha, mora na akong gangyo. Kabalo ko ani taga Ikulan, na ako'y subscriber diri. Kay og wala gani, buta sabot parehas lang gyapon ko ani. Ha? Magulat lang ta ani og kuan. Isa ka oras gyapon. Kay og wala di ang alang. Kuaon na sa nato. Padulong na po tag-asa ta padulong. So mo to gingon lagi nako nga makita lagi natong katag. Og naa ba yung nag-atang lagi. O di ba paistoryahon, followers ko nimo kol. Subscriber ko nimo kol. Nag-atang ko pirmi sa YouTube kol. Unya karon asa naman nag-upload naman ta. Asa naman be. Ha? Sige daw, makita na to ni unsa gini kalaki bit, kini daw taga Ikulan, tanaw na to. Manghinaot lang ta nga dili ni pareha sa taga Mintal ha og taga Matina. Sige daw, makita na to. Ako pa nang gisum Ikulan sus kaduora na kasimple. Simpleng kinabuhi atong ginapangita. Bitaw kay gigutom na pud ko ba. Example og walay makakuha ani, ihatag na po na to sa lain. Og wala ko'y subscriber diri nga taga Ikulan. Makita man gyud nato karon ang katag ani. Kita na tong katag ani og naa ba gyud ni puro ra ba ni istorya. Importante nga walay sukanay ha. Walay sukanay, ako di ko masuko. Sige inyo kung gipaadto diri para na mag-drop sa inyo og kwarta. Pero dili man mo gusto kwarta, pareha mo taga Mintal, pareha mo taga Matina, di mo gusto kwarta, wala gitay mahimo ani. Ana ra gyud ni, saon ta man. So atang-atang na lang sa mo katong uban. Manghinaot ko ani nga inig paingon na to og bukana ani, hinaot nga naay ko subscriber didto. Sunod Laberia, sunod Abrisa, wala na siya ro. Tanaw na to ni og wala bagyod kay pag human na Abrisa. Siyempre balik ta sa atong naandan. So taga Talumo, ana na po na. Pag human Talumo, dito na po Tapuan, Balyok, paingon na po nagbago Turil. Ana na. So may balaan na gyud nato og naa bagay magatang balik-balik ramdani magsige ra man tag tuyok-tuyok gyud. May bala ra man gyud nato ni og naa ba gyud So tan-awa ra gud ninyo Og asa na ko naibutang simple lang gyud kayo kung nagaatang mo ay dali ara kwaon Astang dali ara gyud. Di ka maglisod. Dali pa sa tanang dali. Di ba? Tanawa biyaran ako isok-sok sus kuy Ginoo, ako ray naluoy ninyo kadali ra tanawa sis kadali ra wakison nana dayon. So pwede din ta atog Jollibee, mag-Jollibee din ta hastang induta ay diba kumana ana ra ginakadali simple lang man kay natong ginahulat ang alang saan pa man day nato. Mora man natong lingaw-lingaw. Ang importante nga malingaw lang gud ta. So paniudto na ra ba para gutom na ko ba. So pag human ani stop sa siguro ko. Ugma na pud siguro ko magpadayon ani kay wala gigutom naman ko. Ulaton sa nako ni ha. Ulaton nako ni nabagi subscriber ko diri sa Ikulan. Ako ni ulaton pag human ani kung wala